Walta yul bayak na moyas lohi bas minit kau salap kide bas nas minit kau moyas lohi bu minit kau salap yakat yul ditunan la yul Bartimius sarahwi yul na kidika. Bartimius sarahwi yul na kidika. Minik pa di talwas muhinias di talwi. Mabitik paru Bartimius sukwi dakawi nah lapakwi kiwaday patani rahyakat. Diri kumuhinibal na talalak na Bartimius kidika patani rahyakat yalahwi sikam ni yulo asikat nin. Bartimius sip talwas day di puluyak sisihini uwasaut ni na dawi bik muro nanay ni witing minit yakat bangday kidika. Kaput bik mayaring ni dawi dala ni kaltalwa muhinibal na yak sip talwas day. Kat Bartimius minik pa di talwas day bahang. Bartimius sampat di talkih kalawa day. Kaunah witing warakat bay sa tahani nasbik disday. Amput-amput muna Bartimius dakana kalali kaupak sumaliang asyamah ay sais dulawa day yul ni kidika. Sumaliang disas kidika yamwak lutiang bal na lapapakwi tapuk bal na dakakawi dawi di talwas bal na di tataloy. Witing kuduh dibit wala ni bis utuh yak na muhini sihiwarangat na day kidika. Disas diri kupani yakat kaywarang lay. Mas kat Bartimius dakana muhimah ni kaluduhwi alalu atwi aywa bangday kidika. Ais kalahwi tiyulwi dakana. Muhas bayak walik dayakat. Alday kidika nang nitlana. Disas Nazaret kaupak kidika kaina. Bartimius tahani nasduna yulni kulni nilna. Waraleh takat taduna. Waradika awaskat didis. Bartimius kulwi dawi sarahna. Disas dibit walanibis mikunyatala. Apawah di yuliang kalatwaday muhbalna. Baysa sarahwin. Bartimius kullin bukna, witing duki kalawaday yulwa kirika disas dakanin. Disas mikunyatala, baysa paras ni sarahna. Dawakat muhas yahinit yakaupak dinit yudut ni karak kalyulwak dakana. Dinit kirika aput taday. Duay tanaw. Bartimius kulna, kirika disas kapatki. Ais mayam nik duki mawi, kalti dakawe disas. Dawan mikpayam tayata at na Bartimius. Waralay tala nang nitlana disas. Ramkul naman day yulni mayam na. Dawakat Bartimius talwa day mayaring ni panbal na dawi yahinit yakat muhibang day kidika. Kaunah kirika bitik disas muhuni dala ni kaltalwa kirika libit nin sipawas day. Bartimius disas usnit kiwalik kaun muhibitik yakat diyulwa day disas sampat yaksihni kidika. Marak rawas na sahayak nanunuh ni salap bigikis ni. Muhas lohi bumit kau tias kawas kaupak. Muhas lohi buminit kau salap mint kau bu. Luk rawas na sahik nanunuh ni salap mint kau tias kau bas bigikis ni. Muhas lohi mint kau salap mint kau tingas kaupak. Muhas lohi buminit kau baskat. Di talwas muhini Bartimius kidika disas yakat sarahwi yulwi. Makulnik kau lahinin kidika. Dawakat di taldas bal na minik napa kurna karang. Dawi tapuk bal na tapanin na al na karang. Ay siya rawas na sahik nanunuh ni muhas luhimit kau salap mint kau tingas. Bikikis ni tingas. Yulwi dakawa bal na kidika. Ais yul ni Bartimius di yulwa sakday. Kat minit pa di talwas day yul ni. Yulwi dakawa bu. Bartimius ais yamwak di sa siyak lokal tal ninday. Paras ni sarahwi yul ninday. Yulwi dakawa bas. Witing yul ni akat di sa ais yam na day. Minik pa kidika yamwe kalana day. Yul nito na nasiksih ni mayang yakat bay wakidika, adika mani akat yulwi Bartimius sarahwi yul na kidika. Adika yul ni adika yaksih ni pal niki muhes sarahwi yul wa mani kat kidika yulas yaksih ni sakki, dawakat dukih kalawadini as sakki, awas kat kiri yaklaw na dini aski. Bahang adika al Bartim kidika witing
sang ni kek sarah wi yul na kidika lay dias witing didis dini kidika dunat nin duki day kidika yul ni witing sarah nat nin day bahang waralay kidika yul ni kidika dini tek yul dital da kidika minik pa dital was muhini as dital wite bahang sarah wi yul na muhini kidika kuduh witing minik pa dital was day dawaka dital wa kidika bahang mayang adika yul ni tunanakat tal darangki bartim kidika dital was yul ni kidika kapud biguk tal darangki talki kalawaday witing kidika kapudbik tahani nasduna de bahang kapudbik tal darangki disas karak witing kalpapak na kidika dawakat kalpapak wayakat witing minik pa kidika kalana kidika disas yaklawi dawakat kidika usnitik mayang tal darangki disas usnit uy na kidika bartem kidika bahang mayang iksin karangki mayang kapat bal na kidika lah dital nat ninduki mawakat man biglah tatal nat namyang karak bahang yul dital na mawarang mabitik paru Bartimius sukwi dakawinah lapakwi kiwaday patani rahyakat. Diri ko mo hinibal na talalak na Bartimius kirika patani rahyakat yalahwi sikam ni yulwa sikat nin. Bartimius siptalwas day di polo yak sisihni wasaut ni na dawibik murunanay ni witing minit yakat bangday kirika kapudbik mayaring ni dawi dalani kaltalwa mo hinibal na yak sip talwas day kat Bartimius minik padi talwas day bahang yikat mayulwa kirika adika al Bartim kirika witing di talwas day dawakat witing kirika yahinitek ais bang kirika witing minik padis day kirika yulne wasaut na isak pa awaskat witing amang lawas day bahang waralay witing kirika mohibal na tatalwa day witing yalahwi muhiyakat mukontak kidika yulwaday dawakat kidika talalak na dabahang amang nilalana okay. Bahang witing kidika sit di talwas day di polo eksesih ni wasaut nampat pan na naini pa witing nuwawas day mayang lay mamik paduda muhini mayang kidika lay bitik tal di ais kidika mukosak kidika wastus kidika uhubal na kidika di kiki bikis ni bilap kaupak mayang tal diak di bahang adika alay witing kidika bal na lay witing talwas day wasaut ni big amang lawas day bahang yul kau bal laleh takat witing amang lawa day yul tapanek dakawa kidika muna bahang witing kidika sip di talwas day kidika yul ni witing mayang di tal dakapat witing kuhiwas day bahang Bartim di talwas lapak waday dawak amang lawas day pan kidika awaskat muh kidika mukus kidika was kidika dibitik ampat pa wasaut ni bal na pis ni bal na kidika amang lawas pal ni day minik pa duwabik di talwas day witing kidika muh alday dawakat witing di as dis day kidika lay witing minik pa yaring nini kidika lay dis day kaput mayang yaring ni kidika dis mawarang kat ampat karangnya warale mawing ki muhiyakat bahang dot ni pal ni karangke bahang mabitik yakat muh bitik mamik pa kidika di talwasat nin mani kiri na kiwi kawi mabitik mamik pa kidika di talwasat nin mani kiwi kawi bahang kidika lay pukta bal na kidika yakat ke muy main kidika di taldas dadi mamik payak taldak sani mana ke puk sani ke kapud lay mayang sip di taldas ke kapud bik yakat dak mamik pa kidika paras ni dis dawi mah kawiting kamanaat nin yakat kalbuk na ke bahang paras ni diskalwe kidika minik pa kidik bahang mamuh ki bitik yakat bahang witing kidika urup nin ram ni duwe mamuh ki nuh ni bitik yak mawakal ki mamuh ki masin ikiwah bal na bitik kidika urup nin ram ni duwe kat witing madah yakat di talwa yakat kidika di mah ni yamnak bahang muh minik pa ko di talwa sak kidika tunan ni bakidika ting tayam wasak ki wir wasak ki disat ni mah ni kidika kalah wasak ki bahang kidika bal na yakat kal suhui mamuh ki bal na bitik yakat bahang waralay mamuh ki nuh ni kidibik kidika puk ni tayag mamik pabik di talwas dawa kidika yakat mahka kamanaat nin yakat bukwe bahang waralay pukta yakat di tal nin kidika amput sip karang pa pukta kidika yakat lapak wilikat nin awas kat dias tal nin nas duki kalawa kidika awas kat dias witing lahinat nin sakmanikat yul darangkat ahni kau kiunat nin waspayak kiunat nin awas kat angkat dias dunat nin kat lapak kiunat nin nas kalahwa manikat ay sasyam natin ya
pukta kirika warale mamik pa dital das kirika mani yakat. Bahang kirika yam natnin lay lapak wikiw natnin kat mayang mata kirika ni du di mao natnin kat buk ni nawas dalan du ni nawas kapud be bil may kas ni nawas di dalan ni mah ni bang kirika kaupak daw ni yakat malah nat di nawas yul ni ay sasyam de awas du wikiw natnin ke yaring ni kiwi kapud lay tagat mayang du di mao natnin mayang mata kirika. Bahang muhiminik padis kirika nining yakat lay witing di talwaske minik pa kirika di talwaske pukta pa awaskat madah pa diting di talwaske bang waralay adika muhas kapat kirika lay witing duwi kiunat nin ke tulnah kau dawi sukwi dakawi lapak kiunat nin ke bang witing adika al bartim kirika witing kaputiam wade witing le pukta pa madah pa kau na witing dias dua de kirika le panas dua de kirika karak duwi lapak nahat din de awaskat muhibinas lahi mur nahat nin de bang waralay kaput lapak natin ki bang waralay mansang makakirika waralay manput maminik papang hiyak lawe ismang ben pimwa ben kirika mana din kirika puksani atnin awaskat amput lapak natin ya taldi mayang muamuh kinuh ni akat kirika pukta yakat lapak wikiw natin kirika pas kau pakpau yakat kiw natin kirika awaskat dias walwidu natin kat awas yaring ni kirika kau dalde dadakat talde lay talde amang lade kirika yakat mawi awaskat kirika dini kirika dude bahang muy minik pa di talwas kirika witing tul nah kau duwi kiwi dawe angkat kiw natin kirika amang lawi kiwi muy bal na kirika kaput lapapak bang warale mawing kimuh kidekat aisas yamdi mata kitek mawanat niya bahang mamuh ki nuh ni kiribe kaput as maniking kawe mawing kimuh yakan muhi mahni big wala sayak law minik na payak putwi duwi kiwi kaput begade ka sauni adika diram kirika telu wasat nin yul ni witing na sang ni naka kiri puk ni duwi kiw nake kauna kidika yamwa mani kat wala sa kidika mayang yakat pas big maya waski awaskat muh sang ni kaas yakat malwi kaldo amani kat uluh waski sit nakal duwe bahang sip yaring ni kirika duwe awasas kapat duwe yusmun natnin kalawas ke ting ni ka upak dibal nasbig ni tal natnin kirika kalawas ke dakyak mok nake bahang waralay kapudak minik na pa kirika di talwasat nin diam nake diyak sihni di ram kirika talwi amang lawasat nin diam nake sip kital natnam Segundo Corintios 4:4 egat manlay tatal natnam sipke adika sauna adika wala sayak lawilah widua sakidaw kat witing ikat uywabal na kidikalay witing yak lawe sit widid widaw minik na paput na ki papang yaring niniyak sih ni kidika talwasat natnin muhaskat di talwas kidika kapat wala sayak lawe iyam widua sakke bahang pukta awas kau di talda kapat awaskat mamik pa awaskan muh minik pa di talwas muhini tulnah kau lapak wa kapat papang yul ni kidika muh masang kika kidika papang yul ni kau dudi lapak natnin ke adika manekat kaput karang lehtak mayang mata kitik mawarang ke papang yul ni kidika ke mayang matul kina papang yul ni kidika ke mayang mawas ke mayaring kini makal kiakat yaring wakat mawanat nin kidika lay papang yul ni kidika ke kidika yul ni Jesus bik witing kidika sawakat puksa ni kidika yakat witing yaring nat nin day bahang kidika yaring ni kidika witing wala ni bisbal na yakat diya na ke bang waralay kidika yaring ni kidika muna dudi mawanat nin ke bahang kidika duda atnin kidika lay papang yul ni kidika ke papang wing ni mo kidika muna mayang yakat mayaring wakat dudi mawanat ni kaput karang lay mayang yaring ni dudi lapak di mawa kidika yakat muhibal na big tatalwarang ki dawik yaring ni kakana karang ki dawik nining nakanat nin ke angkat yaring ni sak kidika kaput lay yaksin mawarang ki bahang mayang dudi mawanat nin kidika lay mayang matul kina mayang mawas ki kidika lay papang yul ni kidika ke ang di kamu hini papang yul ni karak lapak wakidika yaring ni ektani yakkiwi ang di kamu hini papang yul ni kat lapak wakidika lay tul ni nah dua sakke pini bukwas karangke angkat pa wakar ni sakkidika atay ni sakkidika amang lawe witing angkat yakkiwalik kidika bahang yaksih ni pal ni ke ang di kamu hini papang yul ni kidika duwi lapak we tani tikat sih wakat kalduwi ki wakidika bahang mayang yul di tal na mawarang mata kitikat Bartimius 4 di talkih kalawaday. Kau na witing warakat bay sa tahanin asbig dis day.
Amput muna Bartimius dakana kalalikaw pak sumaliangas iyamah ais dulaw waday yul ni kidika. Sumaliang Jesus kidika yamwak lutiang balna lapapakwi tapuk balna dakakawi. Dawak di talwas balna di tatalwi witing kudo diwit wala nibis utuh yak namuhini sihwarang at naday kidika. Jesus diriku pani yakat kayu warang lay. Bahang kidika yakat yulwa kidika. Adika al Bartim kidika witing ditalkih kalawade. Witing kidika dibin kaupak witing nanang ni muhni talwaski papang ni muhni talwaski wirah ni muhni talwaski asbik talwaski witing ampat ket payah wapa sulaneas atninbik witing sip talwas karangke. Dawakat witing wanahini ukuk balnabik ditat talwaski. Kidika as maniking ka witing kidika di talwas day. Kau na di talwas kidika yak witing dukih kalawas day. Witing dukih kalawa kidika lay. Ahani yaring ni talkih kalawaday wasaut ni balna di bitik yakat witing bik alas mayang mamik paduda manikat sirih ni mayang mamik paduda manikat kut nay yakaw bik tal dakatahani ke bahang witing bik sins ni sirih ni at nindukih day dawak nay ikaw kut yakaw talo kahani at nindukih day di balna bitik talwe amang lana at nindukih kalawaday bang waral witing kidika dukih kalawaday bang Bartim nining yakat lay di talkih day kauna witing sauni kidikale payah lawas witing sauni kidikale puksani ki sau puksani kat likkapat ki witing muhini nuhuni kidika bahangkat di talwas day kidikayol witing le pukta pamadah patalwas ki yala yaring ni ki talwas ki ma yaring ni kidika talwas ki witing sang ni kale puksani as duwi ki wale ki muhini nuh kidikayakat witing wing ni muh kidikale papang yakat walwalik ki bahang witing amang lanat ninday amput disas kidika yakat bahang minik pa di talwas ki bahang disas manah day yamwak mayaring ni kidika amang lanin day kidika bahang witing minik pa uluhunat ninday yaring ni yakat bahang Bartim disas tani awade kat witing dakana day amang lana day disas kidika di asbik yamwas at nindini dis day kidika awaskat di asbik witing nining yakat dadas ni dis kidika witing amang lana day yuyulwak dakana day tapanikaw ting tunani bayakat awiduna day dawakat put ni minik witing isning yak pimwayakat awiduna day wing ni muh kidika bahang waralay witing tahanin dis day kauna waralay tahanin as dua sakit Jesus kay warang kidika yakat witing kalpak natnin dua sakit bahang waralay witing big kidika sang ni kay dua sakit bahang tahanin yul ni kidika lay yaksih ni ki tahanin kidika lay taldas dini kidika papang mayanin yul na dini bal na kidika tahanat nin ki mayang muhas kat dias talwasak kidika lay tahawas ki kidika lay tahanin dini awas ki kat mantalasak man dini kidika aisas tahamaya mantalasak man kidika lay dunam dini bahang papang yul ni kidika mayang saw muhini mayang kat Bartim kidika may yulwi tahawa day Jesus kidika kayo kalpak natnin bahang waralay kidika mayang yakat aisas maniking kawe witing tahawa day minik pa kidika yaring ni dunatnin dawakat man ais tahataman disas kayo warang yakat awas ka disas kau pak aisas dunam dukih mawe mansang makayakan Bartim lay dukih kalau day witing minik pa kidika dunatin dawak waralay man aisas dukih mawe Jesus kau pak war mani Jesus sakke man yahi majag Jesus sakke ais kaliul makidika ais kulta man wing mamuh dinitek put maminik dinitek aisas kulta man kidika kulnin lani kidika pitik tal na sakki bahang man aisas dukih mawe Jesus kau pak kau na Bartim lay witing tahawa day tahaninas dua day kidika lay witing Jesus yakat bahang talwas day Jesus kidika minik pa kau bik talwas day bahang ram tahaninas dua day muhaskat tahanin dua sekarang ke talwa dini kidika awaskat dua sak dini kidika lay tahanin dinos ke umandu na sakki bah tahanin kidika lay taldas dini kutya kau kidika ki tahawa asakki bang waralay mayang ma wingki muh tahawa dini kidika lay taldas dini ke kauna lahi kalah orang ke witing awar ni kawarang mani yakat bang sip kital natnam Romanos 8:24-25 yakat man sip ki lahi tatal natnam bahang yaksih ni pal niki dawan yak tahaninin awi dua kidika dalani dut ni kay warang kalbayak warang tahawa muhini yakat kauna minik yak witanit yakat duwi kiwalik muhini kidika
kidika tahaninin dua sak kidika lay yaksih ni palni tahaninin as dua sakki bahang kidika lay minik yak warangke muhas ket papang hek tani awi kiwasak kidika sang ni kek dalani bal na kayu warang putni minik ikat kuhbel kau tuswi sahwe dalani ni kidika dua sakarang bek minik yakwi duwi kiwarangke sang ni kayakat manah dua sakarang putni minik kidika manah dua sakarang bek apang manah dalani manah duwi kiwa sakarang bek minit bayak was kapat kalda kawasak muhini kidika papang hek tahawa as kidika lay minik yakwi kiwarangke tani tikat papang hek tani awi kiwarangke kidika ki papang hek tani awa muhini kidika bahang witing kidika sang ni kayak yaksih ni duwi kiwarangke panaskat was kung yak dah nasak kidika kapat karangke madahi warang bek minik yak warangke bukwas karangke dawas karangke was kay warang bek alas nasak karangke wing kay warang bek paras ni nuhune dua sak karangke was kung yak sak kidika yul ne bahang kapat palniki ang di kamuhini papang yak tani awe tani tiyak du kiwa kidika ais bal na kay warang kal ni baunin kay warang wahawi lahinin bal na kay warang wala sayak lawi nining yak law warang bek papang yakat yaksih nilani kidika minik yakwi tani tiyak duwi ke orang ke kidika kitahaninas uha kidika makapudde adika albartim kidika witing papang he kiuna de daw yuyul wadai kidika papang he kiwi sarahwe mikunia talah kaltak yuyul wadai kidika lay apa wah kalat wadai kauna witing tani tiyak yulwe kiuna de minik yaknat ninek bahang kidika sat muhni balnat papang yak tahawa muhni balnat kidika lay minik yakwe uy warangke dawak kidika minik kidika lay papang yakla paun nuhne mun nakarangke dawak minik yaksih ni kidika dia nakarangke mansang makaya ke papang tahaki mawakat tahanin ram yakat tahata dalani kay warang kaidinin kay warang di mah ni sang makayak makalah warang talas mandini tahatas mandini bal na day kidika mansang makayakat kay wakat papang karak paras ni lahta duta yuwanat namki dawakat minik kidika yaknat namki kidika yak manbik talnat nam sip karangki man kidika ram papang hek tahaninas duta man muyuk bal nambik mata talwarangki man kidika ram tahaninas duta man kidika dawak insal balna wing muh papang spirit ni kidika bik mata talwarangki ram man tahaninas duta man kidika dok papang bik witing paun mun warangki man tahaninas duta man kidika yaksih ni ke man mamateksih na karangke yaksih ni kidika yang migiteksih na karangke yaksih ni kidika tahayang muhni balna minit na yakat sih na karangke yaksih ni kidika lay tahayang balna dinina minik yakwoy wa kidika lay kaput papang kay warangkat haleluya yaksih ni karangke kidika man yakat bahang Christian tahaninin kidika lay wat naat nin asbik diski wat ninat da kidika yul darangkat kiunat ninki wala sayak kiwilik kauna yul darangkat uwat walikki wala sauniyak kiwi daw watwe usnitikat kaywi papang huniyak papang muhini balnek papang husni tuyang balnek kaywi kiwi dawe watwe kiwi wala sayakat kiwilik tindaw kurum diwalik tindaw kedut niyam walik saat ni bitik daw kat tindaw watwe kayna sikki papang hunik kapatawaski tahanin as rampal ni kidika tahanin as dua kidika lay tahanin as ram kidika duwi kiunat ninke bahang kidika lay muhaskat sang ni kayak sit watwi dunat ninke kerais yakat sit watwi dunat ninke kuringaskat waspayakat pan yaksih ni panas dadas nikat dungwe sit nakapat was nunuh ni kayo orang bek panan ke bahwas karang ke dok wah ni kidi bek uluh was karang ke dadas ni paras ni sit nasak kidika kapat mayang masang kika kidika Jesus yaksit naat ninki ais bal na kayo orang bek pani yakat pawat nasakat naat nin was nuh ni kayo orang bek paw kiwas ki sit na pani yaksakki bahang Kristianas tahaninas dua kidika lay paw yakat kiunat ni nawaski wat wi kiunat ni nawaski kau na papang witing uduh na dua sak kidika pas yakat kapu tanit kat nining sakat ninki kidika ki papang yakat tahanin dua muhini kidika kapudlay yaksih ni karang ki kidika muhini bahang kidika ki tahanin as yaksih ni dua muhini kidika bahang kidika papang kaywarang manikat kidika lay Christian tahaninin yaksih ni palni kidika karangke bah Christian as tahawa dini kidika lay ais tahawi Kerais kaywarang ke papang kaywarang witing kisang mohibal na karakal pakwi aywarang kidika ki
Christian tahaninin yaksih ni pal na kidika. Yakat karangke alas na nuh ni kidika. Mansip kital nat nam 1 Tesalonicenses 4:13 kaupa 18, 1 Juan 3:2-3 yakat man lahtatal nat nam sipki papang yul ni yaksih ni mayul wa kidika. Bahang mansang makagampat man. Tahata man rampapang yakat awas kat man kidika uwat yang asman. Uwat yang asman. Tapas muhini asman. Papang kidika dukih kalawe. Witing marit ni kidika. Witing marit ni atnin. Witing wala ni biski. Witing wala ni bisat natin. Witing wala ni bisbal na kidika. Dukih kalawaski. Papang kidika. Papang as wala ni bisbal naglahi wasas kapat. Witing nining yakat. Muhuni tanek. Nining kanat nin. Muy hukbal na muhuni na tanek. Yularangkat wala sayakat. Kapudbe. Hukbal na nining na yakat. Nining kanat ninawaski. Papang wala ni bisman kidika. Rampapang wala ni bis kapat. At nam ki sawakat. Kat mayak sakki man papang ma. Yang papang ki mayak sakki. Ma papang ki mayak sakki dika. Sawakat bang meng kirika. Witing wala ni bis kapat at ninki. Muhas kirika. Wala ni bisas. Awas kat sula as kirika. Dut niya muakat. Papang ni kasal niya kwi. Papang ni kirika. Yul sumalwas kirika. Nining kawasaki. Papang niya kat. Yul ni da kawaski. Nining kawasaki. Papang niya diawas kalkulwaki. Nining kawasaki. Bahang. Kirika yakat ki. Papang. Nining kanat ninki. Ma papang kiyakat. Witing wala ni bismengke. Witing le sins dua yang kirika. Tunba tuh ni dua kirika. Dauk witing le salay ni kirika. Nining kanat ninke. Witing yak tahanin lani askara. Kaput ki. Ang di kamu hini. Papang wala ni bis. Yaksih ni ke. Bahang. Mansang makayakat. Tahanin ram kirika. Ta du makarangkat. Man papang mayang ni dulaw taman. Kau na man kirika. Kaput yam tasman kat. Papang asal ni nuh ni yak taman. Kau na man aisas du maya. Aisas minitas alas mana yak maya. Alas mana dis karangke. Papang lay. Witing alas na kirika banke. Kau na manalas. Dunam day kirika. Lahtas pamtaman. Bahang. Yaksih ni pal niki. Papang hasal ni yak nin kirika. Rumdi danat nin kirika. Alas na yaksih niki. Papang alas ni nayam nat nin kirika kau. Baysa nuh ni pal niki. Bahang. Mayang kirika yul ni bal na yul damanikat. Alas na nuh ni aski. Bartimius kirika. Jesus karak kalpak nin. Mani kiwi ka naki. Witing karak. Kiwi kanak. Bahang. Yul dital na mawarang kidika yul ni kidika. Maskat Bartimius dakana muy mahni kaluduhwi ala luwatwi aywa bang kidika. Ais kalahwi ti yulwi dakana muy as bayak walik dayakat. Alday kidika nang nitlana. Jesus Nazaret kaupak kidika kaina. Bartimius tahaninas duna yulni kulnin kilna waralay takat taduna. Waradika awas kat dides. Bartimius kulwi dawi sarahna. Jesus, diwit wala ni bis. Mikunia tala. Apa wah? Diul yang kalatua de muhibal na. Baysa sarahwina. Bartimius kulnin bukna. Witing dukih kalawaday. Yulwa kirika Jesus dakanin. Jesus mikunia tala. Baysa paras ni sarahna. Dawakat muhiyak. Yahinit yakaupak dinit. Yudut ni karak. Kalyulwak dakana. Dinit kirika aput taday. Duay tanaw. Bartimius kulna. Kirika Jesus kapatki. Ay smayam nagdukih mawi. Kalti dakawi Jesus. Dawan mikpayam tayata at na Bartimius. Waralay tala nang nitlana Jesus. Ramkul naman day yulni mayam na. Banghadi ka yulna di ka maniking kawi. Bartimius kirika Jesus karakalpak nin manikiwi kana. Witing manias doaday papang kirika witing kalpak natin witing diniyam yang bal na karak. Awas kat witing yakat dukih kalawa mo hinibal na kirika. Mani dui papang kirika kalpak natin. Bahang waralay Bartimius kirika witing karak kalpak nin mani kiwi kanak. Barkul nin dulaw na amput Jesus yaklaw nang nitlana at nin kirika. Bahang witing yul na kirika lay. Ais mayam nigdukih mawi. Kalyulwi da ka na Jesus. Ma Jesus kirika nuday ais kalyul natin dukih kalawaki kebar yaklawi kau na ting yulwi da kana kirika bartim ais dini dis kidikalay lahiday papang nining yakat bah yulwi da kana kirikalay kul ni naskarak papang heklo yulwi da kana Jesus kul ni naskarak yulwi da kana dawakat Jesus kirika paras ni duwi yulwi da kana askapat mayang yakat may yulwi da kana tin kirika dawak ayang niyaksih niya mua yul ni kirika kau nang nitlanat ninki. Bariyam na kirika kaput mayang saumuh ni mayang kika Jesus may yulwi dakawi mayang
masang kika bitik yakat papang kau pakai sas dukih mayawi papang nuki witing ais dukih mayawa kidika kau nah mayang beg amang lanat nin ke aisas dukih mayawa dini kidika rampal ni mayang dukih mayawa kidika amang ladi dawakat barang ni yul natin ke kapuy beg muhimah ni kidika adika saw ni agat minit na yuyului kau nah aisas dini pal ni kidika lah yakwe beg yuyuluas ke nai ko bayakwe dok pirini ko bayakwe bahang dut ni yuyului bang papang ke talkih kalau witing kidika ram muhnit ni bal na kidika yak wiyul wakat amang lawina dawe barang ni papang hekat barang ni kulwa muhines kapat yak wi kalyul natin bahang witing yul na kidika mikun ya talah kalatna bartim yak law bah kaput mayang mamikit yulde angkat mawa kidika papang hekulde ma mikun maital natin papang kidika yak law kaput big witing yul na kidika yul tunan ni nuhne askaw yak wi kalyul naki mikun ya talah kalat na kidika kat di bitik papang kidika mami kun maital nat nin yul neske kauna witing yakat kalyol wakirika dawan kalyol bartim yak lawe kalyol wakirika dawan kalyol bahang kirika dawan yul ni kidika lai paras ni nuh ni dua yul ni as yak wi kalyol na ke bartim yak lawe di sasyakat dawan nat nin kidika lai muhas paras ni nuh ni dua kidika nining kanas yul ni kalyol wake bahang kapuy big di sasting ni dinitiakat witing minikun karak buk na kirika nining kawas kidawan kalte witing lay saw kau kuhiwas kirika wayan yes yul kau kalyul wasakki bahang kapuy big yulu kas kalyul na kirika mikpa yam tayata kalyul bahang minik pa disday kirika yul ni kalyul bahang yul ni nuh ni yul na tato neklay mikun yatalah kalte usnitek dawan kalyul mikpa yata kalte bahang yul ni nuh ni mikun yatalah kalat na kirika mayang mamikit yulde papang hekat kaput mamikit yulde papang mikunyatala dalaniyatala yarum huya dawini kidi kayul ne balna papang hek yulde bahang kidi kale yulne nuhne aske kauna adi ka bartimiam na kidi kale yulne nuhne yulna kidi ka usnitiak aispal ni yulne duki kalawa kidi ka lahiyak wikal yulna ke bahang yulna kidi kale mik payam tayata kalat bahang mayang bikaputiam natnen ke mayang yul natin kay papang hekat yul nito na nuh ni kik papang hekat mami kun may talora kau na yul natin kay kapubig ay sas duki mayawa kirika lahiyak di kalyul natin kay rap karak bahang makat yul nin kirika karan ya diskarak yul natin kay ay yul nin kirika kapubig barang ni dawak lahi yul nin kay kapud lahi takat mayang kirika papang karak yul baw dasak mapapang kes yakat bahang ukal yul wakirika ramkul naman yul ni mayam nake bahang ramkul na kirika yul ni adika papang yaklawi kalyam kasakul ni nas duna day adika bar kirika kasakul ni nas disas lahinin tahawade lahinatnin ram karak wiwiku hinatnin disas karak yulbaw natnin witing tahanin as dua day kirika la witing kasak ni kulnin kirika day bahang wat kalyul na day papang dibit wala ni bis mikunyatal watwi muhibal na kalyul day apa wah kalat okbig witing tanit kat yulwi kiwasak day bahang kasak kulninas Jesus lahinat nin tahawa day witing kirika bahang kapulbig kasak kulninas dua day witing kirika kasak kulninas amang lawa day wais pa Jesus kirika bahang witing yulwa day dibit wala ni bis yulad witing kasak kulwa day Jesus kirika wais day kirika yakat kapulbig mikunyatalah kaltikal yulwa day kirikalay kasak kulninas dua de witing kirika buk na karak di sa se kay na kirika kalyol natin dukih day bahang kirika de witing kasak ni kulnin witing di sa sting ni dinite kiu bukwa kirika kal ni dinite kiu bukwa kiri kapulbe kalyol day dawan kalyol day bahang kirika maniking kawa kirika kasak kulninas dua day di sa sting ni dinite minikun karak kana kirika katwiting tanitek dawan nuhne sak kirika yulne bahang kapulbek yulukas kalyol wake mikpa yam tayata ay sas may yul natin want ay sas yul natin duki hiday kasak kulninas paras ni dua day kirika disas witing sang ni kay kirika ais duki kalawa kirika kalyol naki kasak kulninas paun ni dua dawas kat paras ni dua day disas yak ais duki kalawa kirika kalyol natin kasak kulnin muhinibal na kirika kaput
iyayam mo ke. Kasakulu muhini kidika yul ni balna bitik kidika Jesus asbik dawak bayak waski kauna bitik yakat yul nunuh ni kulwi papang yaklaw pauna witalwe ais paun nikat yul bauna kidika aisas praise nikat witing yul balna duwi kiwasak kidika papang lay paun mun witalwe dawak asbik dawak bayak waski bahang ampat yul taman kidika mansang makayak papang hek di yul taman manikat ram barang ni witing yak kulta yul taman manikat witing yak lo lahi witalwe yul mabal na kidika bitik karak witing lay papang witing kidika yul bal na sawakan matuk yak anasak kidika witing yam na dak paun ni bal na kidika dua sak ki papang kidika bang warale muhas sang ni kakau ram kulwe kasak kulwi yul wasak kidika sang ni kaya kau pakai wa kidika paun na siyak wasak ki bang kidika le papang lahi witalwe man witing yak yul kalbaw taman manikat yak sih ni kidika yul natnin kidika bahang mayang mata kita yul di tal ni mawa nakarang. Dawakat Bartimius talwade ma yaring ni panbalna dawi yahni tiakat. Muhibang day kidika kauna. Kidika bitik Jesus muhni dalani kaltalwa kidika. Libit nin sipawas day. Bartimius Jesus usnit kiwalik kaun. Muhibitik yakat di talwi yulwaday Jesus amput. Awaskat ampat yak sihni kidika. Bahang waralay, Bartim kidika minik paduna ke. Waralay halas na kiwiting dibal na talwada, ahni yak talwada, waralay muy masinski sirih ni day kidika. Talday karak numalahwa, ampus na ini kiunat nin dibal na bitik, mukustal day di uhubal na, wasbal na, di dadas ni, di yudut ni, di dahinikat na ikaw paktal de amang labin, san ni manikat tal de amang ladi, waslaw kayo kat tal de amang ladi, madah orang katal dia manglada kidika witing bik kapat warale amang lawi di talwa kidika yakar bahang warale alas nakal dakana Bartim kidika kat yaring ni sauni kat kai wikalah na kidika yulni bahang Bartim di sasus ni tuin witing kidika tani walwiduna kidika lay witing lapak nat nindai tas walwidu kiwi bahang kidika tani kidika lay Jesus dang ni tiakat usni tui wikiuna ke witing kidika Jesus usni tuina ke yaring ni kalyam na muhni kidika yaring ni yakat lapak wikiwi witing minik pabik yaring ni tal Jesus yaksih ni saw yaring ni kidika gus ni tuy wikiwi bahang Jesus yaring ni yak diyak nabal na kidika bitik witing di ni yayamwi dawak sang ka atnin kidika lay uman sang ni nakayakat diya widana ke bahang yaksih ni pal ni kadika yul ni adika papang kidika tas yaksih ni kidika mayawa kidika lay yaring niyak may yakwi witing yaklawi witing yaring ni amang ladasat ninday kidika kaupak yaring niyak may yakwi bahang matang kibalna mama kibalna kidika daw yak rum didanat ni nawaski Bartim witing yaring niyakat kalah na minute niyakat witing lapak na day tunan bah na day Jesus ni tuy natin kauna mayang bik yaring ni papang yaklawi may yakwa muhni mayang bitik mayang bik mahka papang diniyam da kidika yaksih niki bahang alas na papang diniyam nat ninki kapubik muhminik na pa disbal na kidibik papang yaklawi yaring ni minik na pa kidika ni diyak natin paras ni duwi witing yak manah tahanat ninki kat witing kidika ki sawakat yaring ni yak na kidika puksa ni kaupak pukta madah ki witing sahawi yak na witing kidika ki saw akat wasbal na wingbal na dana kidika ma yala way ku dana kidika witing yaklaw dana ke muhiminik pa yaring niyam na kidika witing yam na ke kapudbeg witing yam na ke Bartim minik pa yaring ni kalana kidika warmane witing paras ni duwi wais witing yak kulwabal na kidika papang yaklaw di nuhni nining nakanat nin di mahni yakat ang dika didis muhini rampal ni witing dukih kalawa di ni kidika yakat papang yaklawe yamwe kalanat nin sipal niki bahang papang yul ni kidika kaput doy di tahiwat di papang wala ni bis anwing ni mo kidika ayang nos nitik kaput karang